أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن كلبلا كفني أمين كسي فولي لسي أوما sabati hina foli arjino kono don yara ka foli nyuma bani ame ala dali ala kana neni au nen sege a foli la kanin foli kolo an nen kan ka foli noya anye sangani wati bela ka foni na ala mo kala a foli min kanime ka fo min kanime ka lamna ka ka sutaraye ka laburi an bela ka foni ka kanyana mayala ame ala taala dali foli ni foli ko ani nyonche hamina ko be ananye min fo ma min fo ame ala taala dali kanin foli senma ka ke sababu ye ka an haminaw ka ben noya Allah taala bolo ala mo kala ka da kan nim folie Allah taala ka kishiye ka laburi aka jonka ala ma kishi laburla au beka au sigiro au makayoro au barokayoro au ka geron au ka salon au ka barayoro au beni kuma lame ka to positionna ame Allah taala dalika keneni au be majlumu ya fay ala mo kala an fawu ani ambaw amenin kalu belebele ninna mi ya sungaloy Allah taala ye Qur'an laji karomina udugoni islama foila ala ya fanye Qur'an sen man bakono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah taala ko kwale yella jigilika Qur'an la miya kuma kanye laylatul qadr sude fe wama adraka ma laylatul qadr. laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نيني الله تعالى كباكو بلبلي أي من لاجي سونغالو في قرآن لاجي لا سونغالو في جبريل تمي الله كرا كلام قرآن لا سونغالو لا أبنا كنا نكور لا سيكي كريفيزيون كني الله كراي سونغالو جبريل تمي نا أون كتشيدين أتمنى ريفيزيون كناي كان نكور لا سيكي كناي. Donc alhamdulillah rabbil alamin no kakan ka slayara ka auna an kakan ka jija ni chasirita ni sungalola ka amma ko do ko sebe Allah taala kuma kana mi alqur'anai mi mesa kala nawa mi mesa lamena wa bela ka foni ise ko ke ka be ise ko dama irama ka be qur'anama afawu ani ambaw sura belebele do be ambolobi Allah taala ka sura belebele keme ani tan nani jema ne sura belebele sura makabanimba kuma kan baw ba kono kisa belebele lakal ni makon jana nyedo ni kisa la ni Allah taala sona amena qur'ana ayat dama kala ka klafana ka do ni kisa kono ni Allah taala ka dien a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يستبيتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعجون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون. أنفوني أنبو نيجي كيسالي الله تعالى بكيسا من فوق أكتشدم بلبلي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. محمد أمدو كيسالا
yahudiya minu tume madina o tun dama tɛmɛnin silamaya tumando ye ala kɛra ka nali madiyaw ye madina a gbalo la ɲa bɛɛ ma ko ko bɛ kɛ sababu ye ka ala kɛra kɔrɔbɔ k'a bila problème na nunu tun pɛrɛni mɛ a bɛɛ la k'a kɔrɔbɔ k'a yɛrɛ ka madina kaw la ani maka kafiru kaw tuguni mɛ cɛ min kɔ aw silamaw tuguni mɛ cɛ min kɔ maka kaw yɛrɛ kɛni mɛ ka min kɛlɛ anw bɛna k'a kɔrɔbɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ciden tɛ alaw taala ko muhamadu ma nin kisa lakali o ye a fɔ yahudiyaw ye ko ne ala bɛna yahudiyaw do ko fɔ o ye tuma dɔ o hakili kɛtɔ a dɔnna k'a fɔ k'ile muhamadu b'o ka histoire kalama alaw taala ko ni aya senmanba kɔnɔ was'aluhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr yahudiyaw ma ɲininka o baden yahudiya tɛmɛn'u la yahudiya jɔnw do minnu sigiyɔrɔ bɛnna jida ma ala yɛrɛ bɛna nin kisa lakali ko muhamadu y'a fɔ ye a fɔ yahudiyaw ye ne bɛ aw dɔn kosɛbɛ yahudiya minnu tɛmɛna o ye kawale minnu kɛ ne bɛ nin bɛɛ fɔ aw ye ala ko muhamadu ma o ma ɲininka o baden tɛmɛn'u ka kisa la o baden minnu sigini tun bɛ jida fɛ ka d'a kan ka jamanaw la maa dɔw bɛ yen ji bɛ tɛmɛ olu ka so kɔnɔ ji bɛ tɛmɛ olu ka dugu la olu minnu sigini bɛ jida fɛ kɔgɔjida la ani bajidaw la a bɛ fɔ olu ma ko maa minnu sigini bɛ jida la ninnu yahudiyaw o sigiyɔrɔ tun bɛnnen bɛ jida le ma ala bɛna nin village kisa kofɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko a ye yahudiyaw ma ɲininka nin kisa la n'o b'a kalama was'aluhum yahudiyaw ma ɲininka ka bɔ mun na anil qaryati allati ka bɔ village la ka bɔ duguso la so min kanat hadirat albahr so min sabatini tun bɛ bajida la jida la ninnu sokɔnɔmɔgɔw masu jumɛnw de tun bɛ yahudiyaw do masa alaw taala bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye a yɛrɛ bɛ ban ka lajarabili dɔ labori jɔn kan ko min ka di ye a b'i lajarabi o la ala ye waati bɛɛ di ninnu ma ninnu tun bɛ jida la ninnu tun bɛ balo mun na o le ye jɛgɛminɛ ye ka taa jɔw fili ji la ka taa jɛgɛw na n'o ka dulow n'a ɲɔgɔnnaw ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jidaw ma ani kɔgɔjidaw ma maa minnu dɔw bɛ ko kalama jiko la kosɛbɛ fɛn minnu bɛ ji kɔrɔ jɛgɛw n'a ɲɔgɔnnaw a caman na olu bɛ ninnu le ta ka taa feere k'o ka musakaw n'o ka dayirimɛ sɔrɔ a la yahudiya ninnu sigiyɔrɔ bɛnnen tun bɛ jida sugu nin de ma alaw taala ye don kelen pe kofɔ o ye don min bɛ bɛn samedi don ma nin ye don ye ala yɛrɛ ye don min suwazi maa si kana na ka na jɛgɛ minɛ a lon bɛɛ y'i yɛrɛ matanga jɛgɛ minɛ la samedi lon nin ye ala ka yamaruya ye k'a labori yahudiyaw ka nin village la jida la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jida ma alaw taala ko yahudiya ninnu tola nin ɲama o balila lo min jɛgɛ minɛ ma ji la cɔ min ye samedi ye lo minnu n'olu ka kan ka na jɛgɛ minɛ o y'a ye k'a fɔ tuɲa na jɛgɛ tɛ sɔrɔla low na lo minnu ladagara olu ye k'o ye jɛgɛ minɛ a kɛla kamanagan ye o ma o kosɔn n y'a f'i ye fɛn min ka di i ye cɔ i bɛ lajarabi o de la fɛn min ka di i ye ni nafolo ka di i ye alaw taala bɛ nafolo ko lajarabili gbɛlɛ labori i kan soit nafolo b'i bolo i dusu sumanin tɛ nafolo b'i bolo i bɛ compte bilinw na nafolo b'i bolo i yɛrɛ tɛ se la k'a jaka bɔ nafolo b'i bolo ye nafolo yɛrɛ ka jɔn ye i bɛ kan ka nafolo min ɲini nin de ye alaw taala ka masaya ye fɛn min ka di adamaden ye a caman na i ka lajarabili bɛ bɔ o de la i bɛ maa dɔ ye ala ko ka d'a ye diina ka d'a ye a bɛ tila fana ka lajarabi a ka diina ni ladiyanya de la ka bɛn mun ma i bɛ taa sɔrɔ silamɛya ka d'ale ye mɛ ala bɛ n'ale bɛ maaw ma maa minnu bɛ n'a ka diina sabote a bolo sutara tali ka d'a ye ala bɛ n'a bɛ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ na ka na sutara lɔgɔbɔ a la ka sutara latɔsi ka sutara fɔnya bɛɛ ma donc i bɛ lajarabi fɛn na ala bolo fɛn min ka di ye k'a mafilɛ nin lajarabili min latu i kan ka bɛn i diyanen ko ma yala i b'a minɛ di i b'a kɛ di o kosɔn i toloma lɔ a la kosɛbɛ yahudiyaw minnu sigini bɛ jida la ni alaw taala ko muhamadu ma ko a fɔ madina yahudiyaw ye yahudiya minnu b'i ka waati la o baden yahudiya tɛmɛni minnu sigini tun bɛ jida la cɔ o ma ɲininka o ka kibaruya la ninnu tun ye maaw ye o balila lon kelen pe le jɛgɛ minɛ ma samedi lon o kana taa jɛgɛ minɛ dɛ
samedi long o yi cɛ janya ka bɔ kɔ la o kana taa kɔ la ba jila la ko bɛ taa jɛgɛ min na ala ye kangar da o ye maa si kana gbɛrɛ nin na samedi suwazila ala bolo k'a kɛ nin ye k'a d'o ma yahudiyaw n'i ye kuranna lajɛ kuranna kumana ninnu kan ka kumaw jogow kan ka kumaw jogow kan dunuya namara ko belebele bɛɛ i miiriya bɛ min na miiriya tɛ min na yahudiyaw de y'a bɛɛ damina hali riba min bɛ kan ka kofɔ nin riba min ni alaw taala ye adamadenw gbɛn ka bɔ a ma nafolo minnu bɛ bila bankiw la maa minnu lo hakiliba le b'o la banki ko minnu daminana duniya fan bɛɛ fɛ a miiriya belebele caman bɔla olu le la o ye économie o y'o gérer dugukolo kɔ kan maa minnu le fanga b'o la dɛ i sɔnna i ma sɔn fangamaw don jamanaba minnu fana ni bɛɛ b'o dɔn duniya nin kɔnɔ yan o jamanaw fana ka économie b'olu le bolo maa minnu le o sabatini ne dɛ i sɔnna i ma sɔn i sabatini bɛ mais ala b'o dɔn cogo ala b'o dɔn ka tɛmɛ o yɛrɛ kan o kosɔn ala bɛ kan k'o ko f'i ye a fɔla k'o kana jɛgɛ minɛ nin tola nin cogo la o kumasela ka muruti damina dɔɔni dɔɔni dɔ b'o cɛ ma ale y'a ye k'a fɔ ayi a fɔla ko an kana na jɛgɛ minɛ lon min ni anw tɛmɛna jida la o lon jɛgɛw bɛ caya ji la fo jɛgɛw yɛrɛ bɛ na k'o kun labɔ o caya kojugu kosɔn mais ni samedi banna tɛmɛna ni anw nana dimanche ka na tɛnɛ a n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ taa sɔrɔ jɛgɛw tɛ yen an b'a dɔn taala yɔrɔ min jɛgɛ tɛ sɔrɔ an bolo mais an balila lon min jɛgɛ minɛ ma min ye samedi ye a lon na ji bɛ fa jɛgɛw la fo jɛgɛw b'o kun na bɔ damina ale ko di ale bɛ mun kɛ komi a fɔla ko an kana na samedi jumalon ale bɛ sin ka n'a ka jɔ bila juma k'a damina juma wura fɛ fo ka taa se samedi samedi bɛɛ bɛ kɛ o la dimanche lon sa ale bɛ na ka n'a ka jɔ ta jɛgɛ bɛ caya a kɔnɔ a bɛ taa ka jɛgɛw kɛ a diyɛnɛnkow ye ale k'o baara damina tiɲɛni bɛ damina dɔɔni dɔɔni de jama tɛ tiɲɛni damina ɲɔgɔn fɛ dɛ e bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni bɛ bɔ adamaden kelen de na a bɛ se ka maaw dusukun sɔrɔ damina dɔɔni 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 fo tiɲɛni yɛrɛ bɛna fanga sɔrɔ ni tiɲɛni ka fanga sɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ bɛ kɛ ko ladagani ye jamaw bolo nin tol'o la sa a tol'o la ale bɛ to ka jɛgɛ yila a ka so kɔnɔ jɛgɛ dɔ tɛ sɔrɔ la olu bɛ jɛgɛ minɛ don min sigiɲɔgɔn min bɛ yen o tun bɛ to ka jɛgɛ yila suma mɛn o ye mun kɛ o sinna ka na a sigiɲɔgɔn cɛ fɛ ko ko nin don kamanagba mɛ yen jɛgɛ ko ka gbɛlɛ an bɛ jɛgɛ minɛ don minnu la jɛgɛ tɛ sɔrɔ la mais e bɛ bɔra n'i ka jɛgɛ nin ye min ye a ko he n bɛ min f'i ye a fɔla ko an kana jɛgɛ minɛ samedi ne bɛ min kɛ n bɛ taa n ka jɔ bila ji la juma wura fɛ samedi bɛɛ bɛ kɛ k'an ka jɔ to ji la dimanche lon ne bɛ na n ka jɔ ta jɛgɛw b'a la k'a ma fɔ ko n'an k'a kɛ ko halaki bɛ labɔra an kan wa a ko ne y'a kɛ ko mun kɛla n na ne y'a kɛ mun kɛla n na parce que adamadenw bɛ siran ko min ye ni ala ye ko min fɔ k'a kana kɛ bɛɛ bɛ siran mun ye jangata ni lajaba kana na labɔra i kan mais ale ko k'a kɛ nin bɛ k'a ma foyi k'ale la o kɛla courage ye tɔ kelen fana ma o ko anw silannen bɛ k'a fɔ ko ni maa min y'a kɛ k'a na tɔɔrɔya lase o ma maa kɛnin tɛ ka foyi kɛ e la o fana donla dɔn na o fana donla namara la o fana donla janfa la ka to sɔn ka na o ka fɛnw bila juma wura fɛ samedi bɛɛ bɛ kɛ o la jɛgɛw bɛ na don u ka jɔw la dimanche lon o bɛ sin k'a labɔ ninnu fana ko baara daminɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila fo jama nana baara nin daminɛ a tɛ ko kɛla mɔgɔ la a tɛ tɔɔrɔya lasela mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ halaki la an bagabagala n'a yele dɔrɔn an masilana n'a yele dɔrɔn aw ɲɛnɛ k'a fɔ ko min kɛtɔ minnu y'a kɛ a ma foyi k'olu la bi m'olu bilala an fana bɛ don dɔn na jamaw fana bɛɛ k'i ɲɛsin nin baara ma o bɛ n'u ka jɔw bila juma don samedi bɛɛ bɛ k'o la sa jɛgɛw bɛ na don jɔw la dimanche lon u bɛ n'u ka jɔw fani ta k'a ni jɛgɛ ta namara ye fɛn ye e ko k'i bɛ alaw ta ala janfa la ka sɔrɔ i kɛnɛ bɛ k'i yɛrɛ kun de janfa ala le y'i dan a b'i dɔn dugure mansa le ko tɛ kɛ mansa min ɲin'a ma a bɛ ko bɛɛ kalama hali su dibi la dugumɛnɛfin min bɛ taama kabakurunfin kan su dibi fin na ala bɛ dugumɛnɛ ni sen man kan mɛ a b'a ka ko bɛɛ dɔn a ko foyi tɛ dogo alaw ta ala ma dugumɛnɛfin kabakurunfin kan su dibi fin na
dugumɛnɛ min bɛ kan ka taama ala b'o dugumɛnɛ ka ko bɛɛ kalama kuma tɛ adamaden ma dugumɛnɛ ka dɔgɔ dɛ dugumɛnɛ fin su dibi fin na fara finman kan a bɛ kan ka taama su dibi fin na ala b'a sen mankan dɔn a b'a ka kɛwalew dɔn min bɛ dugumɛnɛ kɔnɔ a b'a dɔn dugumɛnɛ bɛ nɛnɛkili min na a b'a dɔn dugumɛnɛ bɛ taama min kan a b'a dɔn ko min bɛ dugumɛnɛ kɔnɔ a b'a dɔn ala bɛ nin bɛɛ kalama dugumɛnɛ ka ko la ninnu ka janfa daminɛ nin baara bɛ kɛ waati min dugu kɛla cogo cogo village kɛla cogo cogo adamaden bɛɛ tɛ kɛ miiriya kelen maa ɲuman minnu tun b'o cɛ ma olu y'a fɔ o ye aw tɛ nin baara dabila ba an gbɛnna ka bɔ nin baara ma a fɔla ko an kana jɛgɛ minɛ samedi lon ko an y'an yɛrɛ cɛ janya ka bɔ samedi jɛgɛ minɛ na n'an ma nin bolo kan lajaba natɔ lajigila aw kan dɛ aw ye nin dabila aw ye nin dabila wajibilikɛlaw lalilikɛlaw maa minnu tun kɛnin bɛ ka o badenmaw gbɛn ka bɔ nin baara la o ka kuma ma ta groupe tilanna ka taa tilayɔrɔ 3 village jama tilanna ka taa tilayɔrɔ 3 village groupe fɔlɔ olu ko k'o tɛ silan o mako tɛ o bɛ taa jɛgɛ minɛ samedi ko kɛtɔ la a ye ko la kɔlɔlɔ min kɛtɔ ko min kɛtɔ lajaba min natɔ o mako foyi tɛ dusu jala dusu fariyala an tɛ silan fo min ko min kɛtɔ an na a ye kɛ an na o kɛla jamakuru fɔlɔ ye olu kɛla tɔɲɔlikɛla ye o kɛla yɛrɛkun tɔɲɔla ye o ka village nin na ko kɛtɔ la o ye k'o la o ye maa fɔlɔ ye jamakuru sigiyɔrɔma 2nan olu kɛla ladilikɛlaw ye olu kɛla kawandilikɛlaw ye olu kɛla bilasilani ɲumankɛlaw ye aw y'a dabila aw y'a bolo kan nin man di ala ye nin kɔlɔlɔ ma ɲi nin jankata ma ɲi olu kɛla jamakuru sigiyɔrɔma 2nan ye jamakuru sigiyɔrɔma 3nan olu ye jɔnw ye olu k'i makun olu ma foyi fɔ a village kelen-kelennan bɛɛ la ville kelen-kelennan bɛɛ la ni ɲɔgɔnna bɛ yɔrɔ bɛɛ ni tiɲɛni wulila maa minnu bɛ kuma tiɲɛni ko kan olu bɛ yen ala ma ne ni aw kɛla olu cɛ ma ni tiɲɛni wulila maa dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko ayi n da t'a la n ta ko tɛ ni ka n da don a la sisan n kana na neni ni ka n da don a la sisan kana na bɔ n kama ka n jɛbɛ ka n buruja olu b'o daw kɛ o bɔnbɔnw ye o b'i sigi o t'i da don ko foyi la olu fana ye jamakuru sigiyɔrɔma 3nan ye wallahi jamakuru sigiyɔrɔma 3nan jamakuru sigiyɔrɔma 3nan nin yɛrɛ karamɔgɔ caman bɛ nin bonda kɔnɔ bi mun na tiɲɛni bɛ kɛla an faw ni an baw kumakanw bɛ fɔla o ye bi kuma minnu bɛ donla o kulow la n'a bɛ kɛ sababu ye k'o jɛngɛ k'o b'o ka limaniya kan ka baara wɛrɛ daminɛ ala tɛ sɔn baara min ma ele b'o ye i b'a dɔn i ka intervention nafa kɛtɔ i faw ni baw ni i kabilaw ni masuruɲamɔgɔw kan fili minnu bɛ kan ka cori bi réseaux sociaux kan pour que ala y'o dɛmɛ o kana na o yɛrɛ ye ele b'a fɔ ko ayi ne tɛ kuma parce que ni kumana maa dɔ natɔ fɔla ko mara kumakan na bɛn i b'a dɔn k'a fɔ kumakan min fɔla sababa t'a la sen t'a la daluya t'a la tuɲa t'a la an faw ni an baw n'an kɔrɔw fana tulo bɛ nin kumakan na sanga ni waati bɛɛ ni mun kɛli ka kan tuɲa min ni a sabatila ala kɛra la bɔ k'i ka tuɲa lase nin village jama tilanna ka taa tilayɔrɔ 3 tiɲɛnikɛlaw damatɛmɛmɔgɔw tɔɲɔlikɛlaw ala sɔsɔlaw minnu ko k'an bɛ taa jɛgɛ minɛ ji la ko kɛtɔ an tɛ silan foyi ɲɛ bi ma mɔgɔw bila kɛli la mun na tɔɔrɔya ma lase o ma groupe 2nan olu kɛla ladilikɛlaw ye olu kɛla bagabagalikɛlaw ye olu kɛla kawandilikɛlaw ye groupe 3nan olu k'i jɛ o k'i makun o k'o da bɔ ko bɛɛ la o k'o da kɛ o bɔnbɔn ye ayi o m'o da don ko foyi la komi ko bɛ kan ka ampleur sɔrɔ ko bɛ kan ka fanga sɔrɔ ni ala sɔsɔ bɛ kan ka ampleur sɔrɔ minnu bɛ silan ala ɲɛ n'olu k'o ta kɛ ladili ye olu silanna mun na parce que ni tiɲɛnikɛla bɛ village kelen ni tiɲɛnikɛla bɛ société kelen na ele kɛlen bɛ k'a lali a laban na i na silan ni bɔnɔ ni jankata bɛ lajigin waati min na bɔnɔ ni jankata dɔ kana na i sɔrɔ dɛ olu ye mun kɛ olu sela ka hakili sɔrɔ o bɛna hakilimaya baara belebele dɔ kɛ o bɛna miiri bila o ni nin groupe 2 bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ mun kɛ olu tol'o ka quartier la o tol'o ka kin na o ye barrière bila o ni ala sɔsɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye barrière bila o ni maa minnu sigila olu ma dɔ fɔ o kɔni olu ma taa jɛgɛ minɛ yɔrɔ dɛ
mais olu ma lalili kɛ o fana ma taa jɛgɛ minɛ yɔrɔ samedi lo olu fana o ye barrière bila o ni groupe sabanan cɛ i toluma lɔ nin na kosɛbɛ an y'o wele k'o y'a dabila an ko ala tɛ sɔn n'a ma a kɔlɔlɔ man ɲi a jankata man ɲi an baramɔgɔw lo an sinji kelenw lo an n'o ye kabila kelenw de ye an n'o ye maa kelenw de ye i bɛ taa sɔrɔ an boridenw do i bɛ taa sɔrɔ an facɛ fitininw do i bɛ taa sɔrɔ an facɛ fitinin denw do donc nin tun ye famille kelen ye village kelen na dɔw k'o ta kɛ lalili ye k'a labori o badenw kan alaw taala ko k'aw kana jɛgɛ mina samedi lon aw kana jɛgɛ mina samedi lon aw kana jɛgɛ mina samedi lon komi o kumakan tɛ kan ka taa olu fana sila ka barrière do o ni tɔw cɛ o ni groupe fila nin bɛɛ cɛ an faw ni an baw maa min ɲɛmɛrɛ n'i ye ɲɛmɛrɛ ye taamana waati o waati ka taa sɛ lɔgɔ la sɛ bɛ feere yɔrɔ min sisɛ ɲɛmɛrɛw b'a dɔn k'a fɔ k'ale ta ko laban de se la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sisaw n'u ye ɲɛmɛrɛ ye sisaw yɛrɛ bɛ bori ɲɛmɛrɛ kɔ kuma tɛ ɲɛmɛrɛ yɛrɛ ye taama ka na yɛrɛ di sɛw ma alaw taala ka châtiment n'a ko k'i ye to ele ɲɛna k'a fɔ i bɛ kan k'a kɛ min kɛ nin ko tɛ kan ka k'i la ko tuma dɔ fosi t'a la nin ye alaw taala ka istidraju de k'i nɛgɛ k'i ka ala sɔsɔ nin diya don i la f'a bɛ k'i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko foyi t'a la kɔlɔlɔ foyi t'a la ka sɔrɔ ala kɛni bɛ ka nin kɛle tɛ dɔrɔn ka bonda da dayɛlɛ ye a yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko ne alaw taala bɛ bonda dala ka o ye a bɛ ko ɲɛna k'a fɔ ko non ko foyi t'a la karamɔgɔ ka bagabagali kan don lalilikɛla minnu b'an ka so kɔnɔ parce que conséquence tɛ kan ka labori o kan ala tɛ kan ka jankatala jigin k'a labori o kan donc dusukun bɛ fariya baara kɛli la an faw ni an baw lalilikɛlaw olu ye barrière do o ni groupe fila nin bɛɛ cɛ tɔɔrɔya min natɔ n'a bɛ labori o kan a kana na se olu ma ninnu de tola nin situation na ninnu de tola nin situation na londo ja alaw taala ka halaki nana londo maa ɲumanw londo wajibilikɛlaw minnu tun bɛ nin village la minnu ye barrière do o ni ala sɔsɔlaw cɛ ani maa minnu banna ka lalili kɛ olu kununa londo ka sunɔgɔ la an bɛ village kelen de ye o ɲɛ tɛ mɔgɔ la village kɔnɔ o ɲɛ tɛ mɔgɔ foyi la an badenw mun b'o la bi dɔw sɔrɔla yɛrɛ k'a fɔ ko ko ninnu mɛndiyaw ni ala sɔsɔw le ka d'o ye i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ a caman ye dulɔw le min o ɲinanaw yɛrɛ kɔ dulɔ warala o hakili ma o tɛ se wulilaw ka sunɔgɔ la o nana ka quartier la miiri janw de tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ o y'o ka da miiri da kɔkɔ maa si tɛ kan ka jaabili kɛ mun bɛ an badenw na village la yan mun b'a to la hali bi an tɛ kan ka maa foyi ye kɛnɛma mun y'o sɔrɔ mun kɛla o la da bɛ kan ka kɔkɔ maa si tɛ kan ka dayɛlɛ olu yɛrɛ sinna sa ka yɛlɛyɛlɛnna an b'a fɔ min ma ko escalier ou bien escalator o sinna ka yɛlɛyɛlɛnna ta ka n'a bila mur la maa dɔ ye yɛlɛ mur la ka jigin o ka mur kɔnɔ ka tila ka na dayɛlɛ pour que an ye don k'a lajɛ mun y'o sɔrɔ ka d'a kan an y'o welenya bɛɛ ma an faw ni an baw yɛlɛli kɛla o ka mur la doli kɛla ka tila ka dayɛlɛ dayɛlɛ min kɛla o ɲɛ tɛ adamaden foyi la o ɲɛ tɛ o baden foyi la o ɲɛ tɛ o kokɛɲɔgɔn foyi la o ɲɛ barala mun na o ɲɛ bɛ mun ye mun ka ca ni quartier kɔnɔ mun ka ca ye o ɲɛ tɛ foyi la fo sulawolenu sulaw o ɲɛ tɛ foyi la fo woronu o ɲɛ tɛ foyi la fo lɛw an badenw t'a la min mun y'an badenw sɔrɔ ninnu bugudeni ninnu bɔla min ninnu sula ninnu bɔla min mun ye an badenw sɔrɔ an ɲɛ t'an badenw na o ɲɛ bɛ mun na o ɲɛ bɛ singes le la les singes mais où sont passés nos parents ils sont partis où mun y'o sɔrɔ mun kɛla o la olu ɲɛ bɛ mun ye la les singes kokalaw b'o la singe yɛrɛ yɛrɛ cɔ o ɲɛ tɛ foyi la fo singes olu kabakoyalaw mun ye an badenw sɔrɔ mun kɛla o la ko jumɛn y'o lasɔrɔ mun b'a to la an ɲɛ t'o la anw tɛ kan ka foyi ye fo woronu le bɛ yan min ye singes ye
an yɛrɛ b'a fɔ masa an ka terre à terre kumaw la ko bubudenu singe n'a ɲɔgɔnnaw nunu kilancɛ bɛɛ la ka foni yɛlɛmana k'a kɛ woroninw ye k'a kɛ singew ye dɔw kɛla mun ye dɔw kɛla lɛw ye minnu tun ye maakɔrɔba ye o cɛma olu yɛlɛmana k'a kɛ lɛw ye kɔgɔtiw ye minnu tun ye denmisɛnw ye olu kɛla woroninw ye olu kɛla singew ye subhanallah imaginons nin ka sugu bara kɛ i baden walama i sin kelen walama i bɛnɔgɔcɛ den walama i ni min bɛ kabila la mais aw hakilinataw tun tɛ kelen ye ele ma sɔn ka fara aw kan ka namara la ele ma sɔn ka fara aw kan ka tɔɲɔli la fo aw yɛrɛ ka aw cɛ janya ka bɔ o la halaki min natɔ aw kana na dɔ sɔrɔ a la min kabako bonyana n'a bɛɛ ye wallahi ninnu transformela ala bolo k'o kɛ woroninw ye k'o kɛ singew ye o badenw m'o lɔn mais singe ni kelen-kelennan bɛɛ woronin ni kelen-kelennan bɛɛ o bɛɛ bɛ adamaden ninnu dɔn subhanallah ni min bɛnɔgɔcɛ le ye ten ni min kɔrɔ de ye ten ni min ka masurunyamɔgɔ de ye ten i bɛ woronin ninnu ye o bɛ na ka na bɛɛ k'i ka mɔgɔ lɔn les singes là connaissaient leurs parents mais les parents ne connaissaient pas les singes c'était la différence woronin ninnu bɛ na min masurunyamɔgɔ ye min ye o bɛ sin ka na ka nɔrɔ a ka faniw la ka a ɲɛ josi a ka faniw la ka kasi damina kasi bɛ kɛla min yɛrɛ kɔrɔ o bɛ kabakoya ele ye jɔn ye woronin a tɛ se kuma na da t'a da min b'a to a bɛ kuma mais woronin kɔni min nana ka na se a masurunyamɔgɔ kɔrɔ k'a ɲɛ forote a ka fani na ka tila k'a yɛrɛ josi a la ka tila k'a yɛrɛ makari i b'a ye k'a fɔ k'a yɛrɛ bila makariya sawura la a b'a baden dɔ kɛrɛfɛ baden m'ale lɔ m'ale ka baden lɔ i miiriya ma filɛ a bɛ komi a bɛ kan ka fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ala n badencɛ ne le i man lɔn wa i badencɛ le ne ye ne ni e ye fa kelen ala i bɛnɔgɔcɛ den de ye ne ye i bɛnɔgɔcɛ karama sira den de ye ne ye mais da t'a da k'a fɔ a bɛ kan ka nin miiriya fɔ a kɔnɔ a b'a fɔ la min ɲɛna o m'a lɔn woronin min nana ma woronin sugu jumɛn de n badema jɔn ne yɛlɛmana k'a kɛ woronin ye walama n masurunyamɔgɔ jɔn ne ye woro sugu qualité nin ye donc Allahu Taala ka nin kabakoko belebele le laburu ninnu kan subhanallah maa ɲumanw ka fɔli damina ko anw tun ye aw ladi dɛ anw tun ye aw kawandi anw tun ye nin kuma fɔ aw ye aw ma anw kumakan lamɛn aw tola aw ni sago ni aw ni dungow ni aw ni diɲɛnakow kɔ aw y'aw yɛrɛ ye nin halaki belebele bonda kɔnɔ Allahu Taala ye ninnu transformation min na subhanallah adamaden kɛnɛ-kɛnɛma adamaden min sabatinin bɛ a dafanin bɛ a ni la a faribanku dafanin bɛ ko k'o yɛlɛma su jani dugusa ye gbɛ o lala sunɔgɔ la o wulila k'o yɛrɛ ye woroniya sawura la o bɛɛ maa t'a la ka taa jɛgɛ mina samedi lon sans exception wallahi Allahu Taala ye masa min ye a ye karama min di Muhamadu mantow ma maa fɔlɔ tɛmɛn'u tun bɛ halaki baara minnu la teriya bolo ma ni nin baara ɲɔgɔnna tun laburula anw fana kan maa si tun tɛ anw na ka da kan ka ala sɔsɔ fanga ka bon yaalaw ninnu yɛlɛma min kɛla k'a kɛ worow ye k'a kɛ sulaw ye k'a kɛ silalakaw a tɔgɔ yɛrɛ bɔla yan dɛ k'a fɔ ko sila n'i bɛ sila tɔgɔ yɛrɛ ɲini i y'a fɔ ko sulaw donc ninnu yɛlɛmana k'a kɛ sulaw ye ninnu yɛlɛmana k'a kɛ worow ye ninnu yɛlɛmana k'a kɛ lɛw ye ala ye fɛn fila nin de kofɔ o kɛla sulaw ye o kɛla lɛw ye dɔnnikɛlaw ko maakɔrɔba minnu tun b'o cɛ ma olu de kɛla lɛw ye a denmisɛnninnakaw n'a kamalew n'a sunguru olu kɛla bubudenniw ye olu kɛla singew ye subhanallah transformé partie du village partie kelen k'o bɛɛ transformé mais yalaw est-ce que après cette transformation est-ce qu'ils vont revenir encore est-ce que ala bɛna o lasegin tuguni k'o kɛ adamaden wa ɲina o kɔ o ye waati dama-dama kɛ nin sawura la nin lihalala la kɔfɛ Allahu Taala k'o bɛɛ halaki subhanallah yalaw et le troisième groupe olu ka ko kɛla di minnu ma taa jɛgɛ mina
o fana ma o ta kɛ lalili ye olu ka kisa mun fɔla olu ma est ce que olu fana halakila wa walama olu fana ma halaki. Ça c'est suspense. Suspense là, eux on va pas parler sur eux. On va les laisser, eux, leur histoire, on va essayer de coder ça pour que nous soyons toujours ensemble durant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. On écoute la parole de Dieu, on essaie de réciter la parole de Dieu, on essaie de prendre les kissa qui sont dans les 114 sourates pour Alhamdulillah, quand Kawatu la temenoye, pour que Anya donc a fait fébime, ambolomi, ala kumakami, al Quranaï, fembelebelodo. Donc ni Allah Ta'ala sona, amena do Quranaï et rekono, ala kumana kissa ni kanchogo mina, amena kumaka uchogola ni Allah Ta'ala son. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ame tangani ni Allah Ta'ala fe kabo shaitana kurla bumfit toroyama. Ala manchanya na kabo shaitana la. Bismillahi ame anka kalandamna ame anka kewalu damna ni Allah Ta'ala toy ar-Rahman dunya nema masa ar-Rahim kiyama nema kere ni masa. Allah Ta'ala bena ni kuma kan nyasi akachi dembelebele ma. Was'aluhum Muhammadu yahudiya umanyininga yahudiya minu ni be sigila no damat oku damate menin me o manyininga anil qarya kabo sodeni dola kabo village dola allati village mi kanat hadirat al bahr village mi situé ni tume baji jidala atume jidale la iz ya'duna fi sabt ala yo balibara mi manotun kenime ka dansago ke samedi lon jegamna la o yo dansa o yo tonyolu ke o tun de kanga foi ke fo tonyoli o gbena ka bo tonyoli mi mancho nonu tume ni dansa o ke samedi lo istatihim hitanuhum yawma sabtihim sur'a ala yo gben ka bo lomi jegamna ma mi samedi ko ka hitanu ka jegaw tumenna o le la ka chaya jegaw tume chaya jikoro wa yawma la yasbituna la ta'tihim lomi te samedi lom to mi la daga law yo ko e jegamna jegatena o mawlo te jega sorolo kadhalika Allah Ta'ala ka bo chogolila nabiluhum ne ala bennu la jarabi bima kanu yafsukun kabe o kabara ala sosobara o ma kabe o kachenuma ni ala le ka la jarabili il les a interdit le samedi de ne pas aller pêcher le samedi. Allah sait pourquoi il fait ça. Et le samedi aussi, au long de Djega ou Bechaya Djikoro, Allah badon nous y tieni de Kadaka. Wa isqalat ummatun minhum. Groupe dobo chema, jamakuru dobo chema, olu ya foye. Lima ta'iduna qawman. Allahu muhlikum. E muna au kenime ka modo ladi ko wajibi ala bena mu'minu halaki. Ayo to yaramate. Au mu'adhibuhum. wala ma ala bena nunu jangata adaban jangata la shadida min kagbele jangata gbele olu minu sigilani ko odake o bomboye groupe savana mi nimma kumo ka koka parce que mo chama ke to fala nyu kumo ka koka ay nde kumo ka koka kuma yere te ke bere fanaka ini Allah Ta'ala sona olu ya fo wajibili kalawe e muna awbe mawele ma minu ni ala beno halaki deja ala beno jangata deja qalu ma'dhiratan ila rabbikum ولعلهم يتقون او من كيكا بن كندولما او من كيكا بن اسكوز لما الله تعالى بركياما دو اي رفنا مبارا من كلا اللبا لعلهم يتقون ان سيكا نوبلا على نسرانيا سلاكا باسكو نيكا تشينين كلا تشينينا ni ma gben ka bola kiyama lo be manyininga tchienin kala fana me dumia ka tchienin ka me ni tchienin kala wole ka abwa ka tchienin ka tumado al ni be ma se bola ka ma do no yero ku kanda ma do nasla Allah Ta'ala no na fa bele flabala kiyama lo excuse bi bolo et na fami fana mala kenime ka la semima tumado o boto tchienin slaka donc la dilikela minute me jama chema olu yeni ne kuma kan fo minu bana ko take la diliken Allah Ta'ala ko falamma nasu ma dhukiru bi nunu nyina na wati mina o kawandila kabe mima min folo ye ko ya buluka o nyina min kala ninko anjayna alladhina yanhauna ani su'i ala ko kwale Allah Ta'ala ye kishi laburi ayemma o kishi
ma minutun kanime kam mau gben ka bo cheni slaka ayo li kisi wa akhazna alladhina zalamu ala ko kwa yemna like maula ma minu ye tonyo like bi azabin ni jangata ye ba isim bima kanu yafsukun jangata min kagbelen jangata min lalo ka laje o yela manaka ke woronu ye o kala sulawi o kala lewye ni ere doya mabay ka laburuka ala yel bana kala jaba gbelen la uka kiyama fana ala taala tena utula ka be muma ka be ka cheni barawma ala taala ko falamma ataw an ma nuhu an watimi nunu yor dansa go fena ala yo gben ka bo femima o ma dabla o mi babolo ala taala ye muke qulna lahum qulna lahum ala taala ye ni nyamari yalla se oma ne ala ya fo nya fo ye kunu aw yake qiradatan khasiin la hawla wala quwwata illa billah ala taala ko yeke worunu ye ko yeke sulaw ye la hawla wala quwwata illa billah oba min kela ala ya fodoro aw yeke sulaw ye wallahi nunu sina ka yelama ka ke worunu ye adama de ma yere ya be kan ga transformer ayere yene alla ni mesnola alla la adama de ya sawrala abe wulis nola wati mina adama de ya sawra willa ka baka aba yere ye woroni sawra yala aba yere ye bubudin sawra yala niya muna parce que aya dansawo aya damateme amma Allah taala kuma kanta Allah taala yoke qiradatan ayoke woronuye khasiin minu kela danfen doyanu ye humiliation o humilier la o doyala doyama teteme doyama minka adama denya karama ko bibolo ki ke woroni doyama juma me min temena nika ala yera kodi ko nyo ke woronu ye ko doya ko valeru benka bola khasiina valeur foitola o valeuru majigini me nunu tolola nunu laban kala di Allah taala ye nunu halaki kofe kiyama fana Allah taala tena utulay Allah taala be kan ngani kuma kan lase Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Madina yahudiya minun natu maki manyininga o kaddama te manyiningalu ano ka koroboli nyiningalu ano ka sabotili nyiningalu o manyininga nunu ka kisala o baden yahudiya temene minu ye ni barake asabatila ka foko ni kisa ka go yahudiya wi. Les Juifs n'aiment pas l'histoire là. Pourquoi? Parce que l'histoire mino abo kam majigino ka damatemelera. O tefe moye ni histoire don. O yere tefe moye ni histoire la kali. O yere ye fere beke o ka gafo la o be ni histoire sutra, histoire ni laboli mandoye. Mais Allah taala be aw don. Allah le aw dan. Aw be na fen do adamado kana na bo akalama. Allah taala be akachiden laloni yala ala keratunte sallallahu alaihi wasallam akobe kala wati mina Muhammadu yeratu masoro kumate ko kana mais ala taala ye wati jantemeni ne kisa ko fo ala kera e kwayo labo awma yawdi o hakli be ni kisa la o be ni kisa do mais ni kisa foli mandoye ni kisa laboli mandoye parce que na fola ko lule yele manaka ke woronu ye olu fe doyama bado olu fe kumasulu bado olu fe majigi bado ala do yole kede ayo ke sulaw ni woronu ye ka klafana ko ke khasiina ko doya ka doyama sugu bela buruka am fawu ani ambaw lamini kala bela ka foni ni dunya bi qisay suratul a'raf kono ka lase an fawu ani ambawma ame Allah taala dali kisa mina la kallani ka Allah taala di na fola ko koko ala tafe koko mandi alay an gben ka bo koko ma ka ala di kan limaniya nyuma di amma limaniya mi me an gben ka bo ko jugola ka ala di ko ke ambe ala mo kala Allah taala ka jangata minu na ba labori jonka kabo kaddan sawno kaddama temuma ala kana neni awke mawchama ala be mamenu jate jero kunto yalaw chama ka an chajanya ka bo nu kam jugo be ala mo kala an fawu ani ambaw nin kisa ko ni nyeddu wiye ka alla senyer kuma ka alla se an fawu ni ambaw ma
ame kalomina silamaw ye duwawu la caya o yɛrɛ ye duwawu la caya maa minnu ka duwawu tɛ ben maa minnu ka duwawu tɛ kɔsegi maa dɔw bɛ yen n'o y'i kali ala la abar wallahi n'o ye ko ko ɲini ala fɛ ala kɛra ko alaw taala b'o ka duwawu jaabi jɔnw no a sɛbɛnni bɛ jɔn de ten kan ko ni nin ye duwawu k'i ye k'a ka duwawu bɛ jaabi i bɛ jɔn dɔw la ele yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ dɔw le ka duwawu bɛ jaabi ye duwawu k'i yɛrɛ ye fɔlɔ ka duwawu ɲini silamɛw fɛ i haminaw la u ye duwawu k'i ye duwawu ye fɛnba ye surtout an bɛ kalo barakamaba min na nin maa min bɛ sun na o ka duwawu tɛ bɛn dɛ ni k'i ka sun kɛ ni ala ɲɛsiranya ye k'i ka sun don ni ala ɲɛsiranya doli ye k'i yɛrɛ lasigi alaw taala ma i fɔtaw ye kɛ fɔta selimaw ye ka ala matarali ɲuman na kɔnɔnafili n'a b'i kan hami n'a b'i kan jɔrɔ n'a b'i kan a waati bɛrɛbɛrɛ dɔ la e tɛ dɛ ye duwawu selima k'i yɛrɛ kun ye ele min ta ye voyage ko ye ele min yɛrɛ ta ye denko ye ele min yɛrɛ ta ye banako ye ele min yɛrɛ ta ye furuko ye ele min yɛrɛ ta ye kɔnɔnafili ye kɔnɔnafili sugu bɛɛ la ka fɔ ni k'i to sun na suntɔ ka di ala ye hali suntɔ suma min bɛ bɔ a da mɔgɔ min bɛ sun na wallahi hali a da suma o ka di alaw taala ye suntɔ da suma ka di ala ye kuma tɛ duwawu min bɔtɔ daw la suntɔ da suma ka di ala ye suntɔ da suma ka di ala ye arijinɛ parfɛn ɲumanw suntɔ da suma valeur ka bon ni nin bɛɛ ye suntɔ da suma ye fɛn valeur ba ye dɛ kiyama don ni nin tala k'a bila bascule kan a bɛ poids min labɔ maaw tun bɛ ɲigi kasa min na nin kasa le bɛna transformer alaw taala bolo k'a kɛ fɛn gbilinba ye k'a di sundola ma nin ye kumakan senimanba ye ko suma min bɛ bɔ suntɔ da k'o ka se ni alaw taala yɔrɔ ka tɛmɛ misiku kan duwawu waati don duwawu ye kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔnafili kana dan wara ma ye duwawu kɛ i fana kana jɔn maa fɔ i ka duwawu la i kana adamaden mafilɛ k'a fɔ nin tɛ se duwawukɛla ne ye ka d'a kan nin yɛrɛ tɛ adamaden senima ye i toloma lɔ nin kisa la nin y'an ka bi kisa filanan ye ala kɛra ka so senimanba madinatul munawwara nin so n'i yɛrɛ b'a tɔgɔ fɔ f'i bɛ sawa ala kana saya se silama foyi ma f'i ɲɛ ye seriya madina ma ye ala kɛra ka nin misiri belebele ye voyage bɛ cɛsiri ka taa misiri minnu dɔw lajɛ diɲɛ misiri belebele saba la a dɔ ye madina misiri ye la ville de Médine c'est une ville qui est propre. La ville de Médine, ni dola la ba donc a foko soni sumani me. Danfon ka son herema la ni me so min koro. Danfon ka son herema ya seno mi mabla so min kono ko Allahu Taala ye so la tali noya ima. Kuna dia bado here bado avantage bado. Madina jale tume Madina sanjite na ko ka gbele. Madina kaw farala ɲɔgɔn kan seli dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko salatul istisqa ni sanji ko gbɛlɛyala so kɔnɔ ni sanji ko gbɛlɛyala dugu kɔnɔ silamɛw b'i la ka fɔ ka seli kɛrɛkɛrɛnin dɔ kɛ ka i dama kasi Allahu Taala ye a ye sanji lajigi o seli fana bɛ yen anw bɛ ala tanu tellement an fɛ yen an bɛ ala tanu an fɛ yen Afrique de l'Ouest la dɛ anw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Afrique de l'Ouest ma tunya na sanji bɛ na an fɛ yen n'i ye Laginɛ mafilɛ ka Côte d'Ivoire mafilɛ n bɛ jamana minnu sanji ko ni bɛ se kumana kan kosɛbɛ o de ye nin jamana fila ye Ghana fana o ni Côte d'Ivoire presque o climat bɛɛ ye kelen ye ka d'a kan sɛnɛkɛ jamana le ye Ghana ye sɛnɛkɛ jamana le ye Côte d'Ivoire ye sɛnɛkɛ jamana le ye Laginɛ ye tunya lo alhamdulillah an fɛ yen Mali la sanji bɛ na ye mais Mali désert caman fana bɛ an fɛ Mali la mais ala ye jamana dɔw bɛ yen a ye sɛnɛ sɔnɔya olu dugukolow kan hali jamana dɔw bɛ yen minnu ni ala ye désert kɛ o garijɛgɛ ye olu fana ka désert yɛrɛ fana ka sɛnɛ dɔw bɛ se sabati la o tɛ sabati désert tɛ yɔrɔ minnu la mais ala kulli hal Afrique de l'Ouest yɛrɛ Sénégal le wa Mali le wa a kɛla ɲaɲa dɔw le sanji ka ca ni dɔw ye n'o tɛ sanji bɛ na nin bɛɛ la anw bɛ ala tanu i t'a ye k'a fɔ ko anw bɛ bɔ Mali la walama Côte d'Ivoire walama Laginɛ Sénégali ko an bɛna fara ɲɔgɔn kan n m'a fɔ n k'a tɛ kɛ dɛ mais a ka dɔgɔ
ko amena Allah Ta'ala dali sanji kola parce que sanji bena sanji na watu yere na watu sela ano an kuma kan be chaya sanji ya dabna ko ante se bola katanga baraka rola ayanga slaw tige sanji yere kabina dana kuna sini al sina ben nalila aw meni fam fela na meni fo Côte d'Ivoire meni fo malla ne me fambolo Sénégal ni bay kayra le na meni kayra don ante ni kuma fo Madina kira ka soseni mamba Madina sanji ko gbeleya tume jabbe fale ni fewte kanka fale jiye neman bay jiye sutara bay maw farala nyonka ka Allah Ta'ala dali ko Allah Ta'ala yi sanji lajigi Madina ko Allah yi sanji lajigi Madina Allah nya saranya jon farala nyonka maw dani me mamunu ka Allah nya saranya ni limanyala karbo ye duwa uke mais Allah de ba yere sawula Allah te danfon sawula de Allah de ba yere sawula Allah te danfon foy sawula al ni ka daliye Johnson manye abe Allah diale ka ijabi abe Allah diale fana ka ba ijabi koma Madina ka farala nyonka Allah nya saranya jonka duwa uke sanji kola o ye ni seli yere ke seli min ni ba ke ka Allah dali sanji la na ye salatul istisqa oye sanji te kankana o bena lonando la dolima Madina lonando fani mi me lonance kana subhanallah fani majigini valerite fani mina ni yere ka tigila mogo ye ba don ka fo ko ni ko segele baka mami meni kisa lakali aloko kwa sigini tola misiri kono o wati lumière tinte ka foko courant ne be misiri kono lampanyele une tumei a lampanyele yera dobe a fanga utumambo kuma na suru nyamboloma lo misiri kono dibi utumeke misiri kono ko lonancha do sina kado chami meni kisa lakali lonancha ni yera mo ma don tuma don ma kurale Madina kono a domi gela aka don ko Madina ka mo ko be sanjila Madina ka yere ye seli ka abe fo seli mi ma ko ka ala dali ay sanjila na ki dama ka si sanji ko la ni cheka ala dali mi meni kisa lakali aloko kon sigini ma kerefe nga jate yere taka me aye duwa uta dam na wati na ka ke nyaye akumana sanji ko ka Madina no ngo nga fo nyere kono o Madina ma senimo a alanya saranya jon olu farala nyonga nga duwa uke sanji mana elo nanche yere mafle ele ka duwa ube se jabila chodi ko sanji na Madina ma. Il ne faut jamais sous-estimer un frère en Allah. Il ne faut jamais sous-estimer une sœur en Allah. Il ne faut jamais sous-estimer bara Canada doyama ikana jon adamadena ikana jon bara la bara do be jon ala be kika arjuno kono don sababu yi muso do ye jidi wuluma muso ni tuma ala don ala mogote amapere manamana le kadai bara nyuma ni kele no fe arjina dilama do fana ye arjina soro ale ye wani ne takabosla la wani mautemesla la aye wani bosla la ale fana ka arjina soro be kela ka be odema ikana adamade négliger adamaden bena ka statut ye adamaden bemna o ka valeur la ko mo be chomi ikana na jomo foila ako karamoche ale be misiri la ni chabe duwula abe duwula abe kanga duwuke duwu me kala bolo ko ala ye sanji la di Madina mais c'est normal ele alu ya ka mana alla ni minu la lu ya ka mana folo al na be na ma mana folo mo ma jigini tuma do miri ala mo ma jigini do be na kana akoni nche bana duwula ni nche bana duwula watimi ما دوبي والله إن لله عبادا إذا أرادوا أرادا ما دوبي الله تعالى بولونو لو يكوكو لانيني على في على بابك أكو على ما نيني في سانجيلا جي مدينة جاني نيبو مصري لنكونو
Jani Yebo Misiri kono alami Dalia Laji. Moi, mais Kerefe, lui, il est étonné, quoi. Lui, il est qui même? Il parle, on dirait, lui, il est plus pieux même que les habitants de Médine. Lui ne sait pas qu'il y a des pieux ici qui se sont mis ensemble pour implorer le pardon de Dieu. Enfin, on dit, ni tche abba minkela seliba minkela aya senkele na bo minke kenema dana aye sengelen tolabo o kela sansina ka finka sankulu sansina ka jigi alimedia la hawla wala quwwata illa billah ya salam mawte kelinde aw me mawleta imagine ko nuke mo baye hey ni nunu ya keta ay ebe jondoula cho uliye ma bale Allah taala yo sanji nana chami sigini tume misiri la ko waralama ni ko kalama kaba koko baye akko kalama ko makaba ni baye sanji lebe kanga nani ni chado e duwa uke ne kulo ya ka duwa ume akoko alala ninte ma gbansanye ninte adamade gbansanye ninka koka kanga mafle jono adamade sugun mane asina ka bo kata cheko abe kanga chekorosi ni chebe shifanyuma ni chebe quartier juma ni chebe fanyuma atuna cheko ni chogola doni sanjibe nanao madina ka ukadwa ule tumoye fo chedo la ka sokono aka chedo yoroye asawala ananase chama aka cheka dakoko cheka daile akombalma chama juya idola misiru kono iloni tumenele kerefe komi dibile tumetuma do imanye menekiye ngi kumakame ni koso ayato natala iyelila ngi ka duwa ume ye duwa umi fo ne ere ya fo nyero kono me madina ala nya saranya jon farala nyon ka duwa uke sanji manao me eka duwa ule no fe sanji nana ako kela makoma kabadimbai o koso ntu na iko kana iko ika sokono vraiment me fe ka doye masu mai ayeni kuma fo minke ni chenya jigidam nana ya salam ni chenya jigidam nana anyaji be kanga jigi ko ala nya ko tukule kilawa nya kuma tukule fima wa ngoyi ye duwa ude ke ika duwa uni sababula sanji nana nya sere yalama o koso nana ife ki donye masu mi ni ko kemi kela teka kashidamna aka kashidamna chebana ola ka do aka sokono adula ka bona to kelen taala ale yereslana tumado nyoko do fama komite ko bentai tumado nyoko do ke ala komite ko bentai am fawni ambaw nin chetu me baraj manike ama fo minu ma français la ko cordonnier te machier ma minu be adamaden ka samara ulabe ni samara juluti gala minu be pointita ka gbengbe la hawla wala quwwata illa billah fonctionnaire te na folotite mo bate ka foko mo tomado wala ma mo saramado ninka bara tunye samara labeni bara min kadi alay bara kala bara e nyanya ni halala bara do o kadi Allah taala ku sabe ni yoro mafle chado la kabona akoka ka bagaji faranyonka akaka bagaji be faranyonka kaka doni belaje aka Madina bla il est parti chama ye misiri la chama tunana mawe ama ye misiri la asigina selu ko fe kana bo afay lu kono munya to amana misiri la aye da koko mo te bona aye sinyo manyini ga kollo na chami me bona yado sinyo koko ay pa ye sobla e Madina bla la hawla wala quwwata illa billah aw pardon aye Madina bla ka be komima am fawni ambaw Allahu akbar alebe ala wole minke
aya ke adusukune lani Allah ta'ala ce atefe aka ala wole wati dan fenye bo kala maka kenime ka Allah ta'ala wole aya ke sutara kono ama ke yere yere la ama ke wasola e kwale tola Allah ta'ala wole la dan fen do tolo la le ka ala wole lila ale koko ala la tumado ale ka ko kana na ke ka foka kenime ka ko ke yere yere le ani waso akoko min kap salema ilo ay tunu ka boya ya salam ya salam ya salam ikana jom ko la de ikana jon dam finna ibe jon dola o kadwa wu ati ko sigi de ibe ma do ye ko ma majigini ndo wallahi oti la moduma alai akakko kabo ala taala ma ala yere ta tila mo ka ko tuluna parce que ala ya fo ni ala taala yere ka planye ayemin labe kira yeni fo sallallahu alaihi wasallam koni ala taala ka jon kanu idiala le alaye aka jon kacha de islamu kacha mu'minu kacha mais ala ko koni le nakile kanu ida ahabba ni ala taala ka kanu ke abidan aka jomina abe jibrila le wolo folo jibrila karama selami me Sénégal oui jibrila mi me Togo ye wala ma mi me Benin jibrila mi sigini me Gabon ye cho jibrila mi me Angola we chami me Angola we jibrila muso me Angola jibrila muso me Canada we cho jibrila chami sigini me Australie ni jibrila ala ma kala ne re jibrila nga jomi sigini me Belgique Anvers jane ni be kuma kan ma fo ba nya si yere fanama tumado Benzema mana di mama yere ala taala ka jom mo chema ni ala ye jibrila wole aba fo ko jibrila aba fo ay ko ni tigi ka dinne ala ye j'aime cette personne là la hawla wala quwwata ala déclare son amour à Jibril j'aime telle personne Jibril je l'aime Jibril a ka dinye de Jibrila ifana ya kanu Jibrila ifana ya dia yere Jibrila fana ça devient automatique Jibrila fana mi kanu be dia Jibrila fana automatique ikadi alay ikadi Jibrila meleka o ka kuntigi cho ikadi Jibrila ateda o de Jibrila a fo meleka to be nyene meleka be ko be ya ti na mo kanu meleka ni bebi kanu ikadi meleka be kasoro dunya ti jatela kasoro ali na songo yere tiku kasoro samara mi sena ni be kan atama ayere samara yere kalani ne fambe fe kasoro ali dunka fa yere nyuma yere tibolo stumado idusu yere mandila na wallahi ala taala yi kere ki ke jonye jomi kadali ninani ebana yere sorla ni bunda kono asabani ti tenkan ka fo ki kadi ala ede men ye gundo ye ala taala na ka jonche niye gundo ye jibrila fana bolo aba don ala ikadi ala ikadale jibrila fana ikadi meleka tombela ka fodi li bana di ala taala kadia jibrila kadia meleka wi kasorele yere ta kalama dianya juma me minka bokat meninga ala maneni au di ala alai ka andiya jibrila ka andiya meleka tombe ani ala ka jonsen ma menu be dukolo ko ka ala be sinki ikanundo odusukuna ils vont t'aimer c'est automatique no nyala lika obi kanu ala yere koso be diawo ye ala yere koso ibe diawo ye no nya bana lalika ka be ala ko yere makaba ibe diawo ni yedo wati de anye duwo ke nyoy an fana makobe aw fana ka duwo la ye duwo ke anye ambalma do ye duwo ko nyininga amfe sise anya ka sabeli ko ka duwo ke abadenye ame ala dali ka abade ka asabati ko kanime abade na namandi alaika ala dia ka bade ni lasigi kana ayerema Allah taala bolo ala mo kala ame kla ka duwo ke barabato minu be anchema ni o sigini mo ka salona no tlobe anani wati nyona wala
ame alaw taala dali ka kɛnɛya ɲuman di o kelen-kelennan bɛɛ ma ala bolo ala m'o kɛla bana min n'o taala dɔgɔtɔrɔso la ka rendez-vous caman kɛ olu yɛrɛ jigi tigɛla o jigila misɛnyana dɔgɔtɔrɔ ye analyse sugu bɛɛ kɛ n yɛrɛ m'a dɔn m'a kɛ cogo min kɔnɔnafili tɛ ala bara ala tɛ kɔnɔnafili masa alaw taala ka se ni kɔnɔnafili ma ala dɛsɛ ko tɛ yen ala bali ko tɛ yen ko a bɛ se k'a kɛ a b'a bɛɛ kɛ n'a fana ko k'a tɛ min kɛ a t'a kɛ jakili tɛ labori alaw taala kan ka alaw taala diɲɛ ka an hamina ko bɛɛ nɔgɔya ala m'o kɛla sunkalo barakama bani ala anw y'i ka jɔnw ne ye dɛ an bɛ ka k'an yɛrɛ minɛ dumuni ma k'an yɛrɛ minɛ an diyanankow ma k'an yɛrɛ minɛ nin ko bɛɛ ma ala sun ni minɛ an b'i dali ye an ka sun minɛ sun baraji kofɔ min kɛla ala bolo ani fɛn foyi tɛ kelen ye i ka seli baraji ala b'o d'i ma i ka hiji baraji ala b'o d'i ma i ka jaka baraji alaw taala b'o d'i ma mɛ i ka sun baraji alaw taala ko y'ale ala ta de ye ale ala ta le b'i ka sun baraji ye wa ana ajizi bi ne ala le kɛtɔ i sarala o la kɛrɛ ni bolo ma o ye baraji spécial ye ne ala yɛrɛ bolo o ye baara ɲuman spécial ye ne ala yɛrɛ bolo ne ala le bɛ a latanga ka a kɔrɔsi ne ala le b'o ta k'o kɛ ɲɛsigi ye k'i makɔnɔ o ye ne ala yɛrɛ ta de ye ne ala de fana bɛna sara kɛ n'o ye sunakalidilaw aw y'i toloma lɔ nin yɔrɔ la dɛ ko adamaden ka baara bɛɛ ye adamaden ta i bɛ baara ɲuman kɛ a bɛɛ récompense bɛ d'i ma mais i ka sun récompense o tɛ d'i ma ten dɛ o bɛ réserver ala de bolo o bɛ réserver alaw taala de bolo ala le fana bɛ i sara n'o ye kɛrɛnkɛrɛnni bolo ma c'est comme à l'examen les élèves sont là pour les résultats le directeur il te dit non mathématiques là ce que tu as eu dans ton maths là lui va réserver ça. Le jour de ton résultat, là, il te donne pas, il te donne pas. Tu viens regarder, tu es parmi les admis, alhamdulillah, il met ta classe supérieure là, Isawanime, tu as regardé tout est note, tout est ok. Et géographie, histoire, et sciences, tout. Mais il a point l'obé. Directeur Kokato Dilima. Allez, directeur Yara le Benana. Kana Isarano ye, Kodima. K'o kɛ kɔrɔta y'i ma k'o kɛ masaya kɔrɔta y'i ma k'o kɛ bonya y'i ma k'a fɔ ala la mon élève je suis tellement fier de toi tu m'as tellement satisfait avec le résultat là raison pour laquelle je voulais même pas mettre ce point là avec les autres points donc ce point là je garde pour moi-même et je vais te récompenser avec ça c'est moi-même les autres là peut-être c'était les maîtres les instituteurs qui donnent les résultats mais le directeur même en personne c'est lui qui va venir avec le résultat de ça en t'annonçant la bonne nouvelle. Allah Ta'ala ko sungaru baraji ale Allah Ta'ala ta de boy. Ale Allah le fana bena ka jon sarado. Kuma balo de kuma mine na fola ikulo la e jija kana bode sungalo ikana sege anaflasel la anaflasel kana lobu la adamna na énergie be farula kɛnɛyaw be courage be misuru be fa fo ka bon kɛnɛma jilaja i ka damna ni courage ye cogo min ya labano courage ye cogo la kira sallallahu alaihi wasallam ni sungaro tun damna na atuma jija atuma cɛsiri ana ka denbaya bɛ sungaro tile tan laban atume do fara cɛsiri kan atuma ka denbaya bɛ lawuli a musow lo wa a denw lo wa atume nunu bɛɛ informé parce que san kɔnɔ kalo kelen pe don san kɔnɔ su kelen pe don a su kelen bɛ san 80 ni kɔ baraji d'i ma mɔgɔ bɛ tolon la cogo di an bɛ Alahu Taala dali k'an ka sun barajiw gbiliya Alahu Taala bolo ala m'o kɛla ka ala yafa an bɛɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla ka silamɛya ka a baaraw nɔgɔya an ye an fɔtaw ani an kɛtaw k'o diya Alahu Taala ye sunkalo caman bɛ ala bolo ka o di an ma ka an mɛn ɲɔgɔn ladila ka an mɛn ɲɔgɔn bilasira n'a ka an kɛ ɲɔgɔn ladila ye k'an kɛ ɲɔgɔn wajibila ye kuma minnu fɔtɔ k'an tulo fana kɛ tulo kunnandiw ye a lamɛnni ni a baaraw k'a nɔgɔya an bɛɛ ye allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.